Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para sepo, seteja, para hadirin, hadirat, hafidhakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, badan kaulah sareng panjenengan seteja paringi kesempatan sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk bisa aki-lengki bermuwajahah dalam acara ngeholen CISN kelaban benyak-benyak pembacaan-pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, pembacaan-pembacaan tahlil, pemausan-pemausan solawat. Alhamdulillah badan kaulah panjenengan seteja ampun melaksanakan amalan-amalan tersebut. Para Rabu sebatan kaulah muljaaki Kak Dinto merupakan sebuah keistimewaan saya kedui sareng badan kaulah panjenengan seteja sebagai warga Madura khususnya Indonesia umumnya, selebih umum boleh sebagai orang-orang sengereng ajaran-ajaran epon Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Kak Dinto merupakan bentuk kepedulian badan kaulah panjenengan seteja de orang lain. Baik orang lain tersebut kiodi otabah orang lain tersebut ampun depak ka umur. Kak Dinto menunjukkan kepribadian si bagus saya kedui sareng badan kaulah sareng panjenengan seteja. Melanah para Rabu sebatan kaulah muljaaki kita Kak Dinto cek parlon untuk selalu bersyukur doa Allah Subhanahu wa taala karena secara tanpa disadari kadang badan kaulah panjenengan seteja Kak Dinto melakukan amalan-amalan si bagus. Kak Dinto paringi gempang sareng Gusti Allah apun apah karena ampon bedetih adat bedetih kebiasaan dalam bermasyarakat sehingga menabi bedah orang kepatian maka mesteh bedah tahlil. Menabi bedah orang-orang sekeneng cobaan maka mesteh bedah senolongin. Menabi bedah orang-orang sekeneng belak dari Gusti Allah Subhanahu wa taala maka nemuah baik orang tersebut dak jalan-jalan sepegempang sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalan-jalan Kak Dinto engki Kak Dinto sebuah adat
Adat Kak Dinto kenapa? Kebiasaan. Orang Islam sebagai orang Islam Kak Dinto lebih gampang melakukan sesuatu Kak Dinto menabi ampun biasa. Mon kilo biasa Kak Dinto mesti berat. Orang lambe ki kene lo biasa apa sah, maka ketika soro apa sah terima setengah are. Padahal pasah setengah are Kak Dinto neng mana Kanjeng Nabi tak ada. Artinya cek saking orang Wahabi oneng, cek orang Madura Kak Dinto ampo apasaan setengah are ki keneng, berarti seakan-akan orang nikah agabai syariat anyar. Pah bahaya. Tapi berhubung Kak Dinto tentang kebiasaan. Orang mulai ki kene male biasa apa sah. Orang mulai ki kene male biasa asolat. Maka para ulama-ulama kita agabai cara sopajah. Mereka pakun melakukan kebagusan Kak Dinto walaupun tak sampai sampurna. Apa sah detina setengah are. Nak kanak kene ia ceri abejeng kadang lalu andi udu abejeng. Nak kanak kene ia cerin. Setuju ajaran-ajaran Islam Kak Dinto banyak ekelakoh mon orang mulai ki kene Kak Dinto tak pati sampurna. Tapi mau tidak mau mereka harus melakukan hal tersebut apa sopaja biasa. Karena makin ketika ampun biasa nak kanak kene tersebut seasalah apa sah setengah are deki sajen raja lebiasa kepasaan maka apa sah seare. Sehingga ketika setuju orang misalnya dalam bulan Ramadan kan lepara korang 3 bulan iki korang 3 bulan misalnya apa bedah orang sepah lo apa sah Kak Dinto mesti tetih pandangan mesti eling-ciling orang dek remo orang melu apa sah tak gena. Begitu pula amalan-amalan seampun dijadikan adat sareng para ulama-ulama kita, maka ketika bedah orang se tak ngelakonin bareng Kak Dinto rasanya kelero. Misalnya saya beteti adat Kak Dinto menabi pasaan bedah terawih. Maka mun pah beda orang sampai tak terawih tepaan orang terawih Kak Dinto eling jeling bi orang. Ari dek reme bejena terawih orang pah keng kok rokokan. Bejena terawih pah keng beda eling jalan. Apa karena ampun kebiasaan jam sekak Dinto bejenah terawih. Jam sekak Dinto bejenah sekolah. Jam sekak Dinto bejenah ngaji. Jam sekak Dinto bejenah asolat dan seterusnya. Kak Dinto bisa terjadi secara luas tak lain karena berokana adetin berokana kebiasaan. Melanah para rabu sebatan kaulah muljaki menabi orang ampun biasa melakukan amalan-amalan baik maka rasanah bagi orang tersebut berak menabi tak melakukan. Orang sebiasa asolat lema bektoh. Tiba-tiba orang tersebut kilo apa jeng. Bektoh parak tade. Kak Dinto neng atenah pasti lo nyaman. Duh palang kilo apa jeng. Karena ampun biasa. Menabi kebiasaan-kebiasaan Kak Dinto sampai elang. Maka otomatis yang akan terjadi neng dunia Islam Kak Dinto orang akan gampang untuk meninggalkan amalan-amalan si bagus. Orang menabi tak biasa abejeng maka ketika parak tak ada abejeng duh yuwes bede kotok. Orang menabi tak biasa apa sah menabi dapat pasaan duh lapar makan. Orang menabi lo biasa melakukan amalan-amalan soleh maka ketika mereka melarat melakukan hal-hal tersebut, mereka gampang untuk meninggalkan.
Melana para rabu sebeten kaula mulyaki kita semua kak dinto kudu benyak-benyak asokor dek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pekempang entar ya cek ngaji. Ya cek maos Al-Qur'an, ya cek maos tahlil. Padahal coba bidaakin antara maos tahlil benyang orang kak dinto bi maos tahlil bagi orang selok toman maca tahlil nang romanah marin abajeng. Bang mari abajeng maca tahlil ya. Neka cek sengkana. Karena apa? Pola lok toman. Cek sengkana padahal tahlil kak dinto menghabiskan waktu setidaknya setengah jam. Nabi tahlil lengkap. Nabi tahlil cepat separapat jam mari. Tapi mon mari abajeng pah atahlil bi tibi edeng ero menetibi esoro macah kul huwallah telo kalih kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas al-fatihah alif lam mim ki bedaya sinnah kak dinto mesti sengkah apa napa karena tak biasa. Nah, maka kebiasaan-kebiasaan kak dinto perlu untuk kita syukuri, untuk kita teruskan, untuk kita menjadi keberlangsungan hidup dalam umat Islam. Melana betul kau legela ngebala awal-awal bahwa kita semua kak dinto perlu asokor. Dan alhamdulillah juga walaupun kita semua kak dinto perlu asokor, tapi secara tidak sengaja kita semua kak dinto ampun asokor dek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Betul kaulah sareng panjenengan sedaya dalam saareh. Dalam saareh ki menabi orang tersebut orang seahli abajeng. Menabi orang tersebut asolat maka otomatis dalam odin dalam saareh kak dinto nikah asokor lebih dari 17 kali. Apa napa mek bisa? Karena orang tersebut mesti asolat. Dalam solat mesti maca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kak dintok bener karo baca sekalian 2 kali. Tapi baca 17 kali, 17 rakaat. Dan kak dintok make baca 17 kali dalam sehari, tak ada orang tobuk. Coba beda orang nyanyi iwak peyek 17 kali sehari. Kewirit pasti tobuk, oleh 3 hari le tobuk. Tapi kak dintok surat Al-Fatihah kak dintok saya baca mulai sampean ki kene, mulai kilok belik sampai semakin. Bukan hanya dalam solat, mun nemuh nasi nyaman, mun nemuh nginoman si nyaman, mun tepang arjeng pah nginom, napa boleh aing celep. Otabah mun pah misalnya oleh pese banyak kak dintok kata-kata si keluar alhamdulillah. Juga lebih dari kak dintok menabi hadir di acara-acara mesti acara-acara kak dintok diawali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Diawali Al-Fatihah. Makin ketika tahlil beda Fatihah na boleh. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa Muhammadin Al-Fatihah. Buru atahlil, mari atahlil Al-Fatihah. Ki mari atahlil bejenengakan mas ngakile. Mari ngakan diki bejenah ceramah ingat semakin diawali juga alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Makin diki nang tua boleh alhamdulillahirabbil alamin Al-Fatihah. Kak dintok benareh ikhlakoh sareng beten kaulah panjenengan sedaya dan kita semua alhamdulillah tada senpu senah. Dalam abajeng 17 kali. Beda orang sepah pusen abajeng sengkah maca Fatihah tok. Sekali-kali maca kulhu langsung. Allahu Akbar kul huwallahu ahad. Ini kalau kira. Apa napa? Karena orang tersebut secara diam-diam kak dintok manusia yang telah berterima kasih kepada Gusti Allah. Walaupun diin kak dintok ruwet, diin kak dintok miskin, tapi mun lede pak bejenak bejeng
secara tidak sadar orang tersebut sedang bersyukur dak Gusti Allah. Padahal tak andik PC, padahal benyao tengah. Tapi ketika abajeng ki bisa ngocak segala puji bagi Allah. Sekelangkong ya Allah, sekelangkong nah bener kan. Padahal benyao tengah, padahal muah coba, padahal binih kikiran, padahal lakeh coba, lakeh meilang etok. Sebarang bedah masalah-masalah kehidupan, tapi menabi depak kebajian abajeng, kak dintok kita tak lepas dari kata bersyukur. Melanah para rabu sebatan kaula muljaaki, kita sebagai orang Islam kak dintok bener dabu negela ummati hadza ummatun marhumah. Dabunah Gusti Kanjeng Nabi tang umat riyah umat seerahmaten sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa napah meerahmaten? Karena mereka perintah sareng Gusti Allah untuk bersyukur, ternyata mereka ampun bersyukur. Mereka diperintahkan untuk selalu berterima kasih kepada Allah dalam segala hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ternyata mereka ampun melakukan itu di dalam solat mereka. Melanah kak dinto umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih afdol, lebih hebat daripada umat-umat terdahulu. Umat Kanjeng Nabi menabi penting bi umat-umat lambe kak dinto jauh. Jauhnya katipun apa? Dabunah Gusti Allah Subhanahu wa taala wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Gusti Allah kak dinto aga duwe kebiasaan menciptakan manusia kak dinto mulai zaman Nabi Adam sampai dak zaman semangken kak dinto selalu berkurang kualitas secara dohir. Wa naqsin minal amwal menabi lamba PC kak dinto tak angkui PC kertas, PC kak dinto angkui emas dan perak. Artinya sampean melerocek majar angkui emas mun lamba, melerocek melerokok kak dinto majar angkui emas, mele tempe mele cukup pedang emas perak saja pembayaran. Kemudian semakin zaman semakin terus semakin tua maka berubah sajen toron se asal emas teti dinar, teti dirham, teti pese bunter se kak dinto. Kak dinto teti alat pembayaran. Kemudian seiring zaman pole kak dinto pembayaran semakin menurun. Se asalah dari emas, dari dirham, dari dinar, maka semakin teti uang kertas. Teti kertas telubeng keng anomer agemper kak dinto eman bi orang. Nawa boleh gemper berna merah. Kak dinto eman padahal kertas. Artinya pun apa? Harta di seluruh dunia kak dinto kualitasnya ekorangin sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulai zaman lambe sampai zaman semangken ekorangin dalam harta. Bahkan menabi zaman akhir-akhir ketika dinto bukan hanya uang kertas pole, tapi sajen toron. Teti pun apa? Teti uang digital, teti nomor. Sampean mon andi ATM, kak dinto mon transfer ngi keng mece. Transfer 1.000, becek 1.000. Kak dinto mempah sampai terlebih mece 0 sekalian, sampean nangis. Padahal karo 0. 0 cek berarti nah. Kak dinto menusah semangken CE menah dek sesuatu se anya mah 0. Padahal lamba orang eman kak dinto bener karo kan 0. Eman ke emas mun le keelangan segram, sekilo kak dinto buru nangis. Mun semangken ke 0 lah nangis. Itu pun terlampes semece. Pembayaran setejah pakai kartu, tak luang wis senah karo luang nomor tok. Saldunah kareh 1 juta. Entar ke Sorbeja, entar ke tol, entar ke Jakarta, cek neng jalan, romoro let ada. Padahal rasanya tak keluar PC sekali. Keng le nomor se aube. Kak dintoh, cuman sajen kebudi, maka PC sajen geger. Wa naqsin minal amwal. Kak dintoh bener deh buna,
Gusti Allah Subhanahu wa taala. Senomor 2 wal anfusi. Bekal orang icukeun sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala nya beunah manusia. Nabi lamba ki jeunah Nabi Adam ka dinto omorah manusia ebuan. Masuk ke jeunah Nabi Nuh omorah manusia masuk de 900 belungatos 700 de pak de jeunah Nabi Ibrahim teti atosen 200 300 ka dinto jeunah Nabi Ibrahim. Artinya zaman lamba kak dinto ketika manusia ki umur ebuan pah depak umur 200 pah mate kak dinto tetanggana pasti ngucap nih serah ki umur 200 le mate ki umur 200 otaba pada orang umur 300 pah jubine neka komentari bi tetanggana kama abang ki umur 300 le jubine. Padahal mun umur 300 zaman semakin neka beune karo andi kompoy. Mun perlu abetok lo aswara. Nah nika. Mun orang semakin. Jadi zaman umur ebuan depak dek zaman Nabi Ibrahim atosen. Depak dek zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto umurah ampon poloan. Orang umur sebitek lesake kapi tengana. Orang umur 70 lebih de ima rumah. Kak dintoh, cukan dalam segi ibadah, aku orang cukan. Mon orang lamba ibadah jemanah Nabi Musa. Kak dintoh ibadah beda orang ahli ibadah jemanah Nabi Musa kak dintoh se etemueh bi setan tero egang gua. Apa napa mek tero egang gua? Pola nah orang kak dintoh ampon kadung beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan berarti belum polo telok tahun. Nikah bodoh masjid melolo. Ngingakan mun lapar. Tapi tak pati laparan orang lembe. Kak dinto 1000 tahun ibadah. Ketika mereka berjihad, Kak dinto bisa satu orang bisa membunuh 1000 orang kafir. Mun jemanah Kanjeng Nabi ibadah belum polo telok tahun. Aji hatabi orang 1000. Kak dinto umat Kanjeng Nabi lebih memilih bermalam Jumat. Kina punten. Nah, Kak dinto semalam banding bi 1000 bulan. Tentu kita Kak dinto umat sepaling sengkaan dari segi dohir. Umat lambe kuat ibadah kuat aperangah umat semakin mun malam tidur. Beda pengajian lebih dari sejam 2 jam. Nikah mari perlu nah. Mun lambe ki jemanah para nabi sebelum jemanah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto mun lekadung siap untuk menjadi santri mun lekadung adaftar teti orang sing ngaji bener karo ngaji sejam 2 jam sehari 2 hari tapi urusan meninggalkan hartanya meninggalkan dunianya meninggalkan keluarganya setuju tinakin nengeneng neng musallana kadin to isi ngaji to sampai mati mun semakin 3 bulan lelok pernah setahun bedemulian lesengka se abelia Monduk 10 tahun rasa paling jago nang pondukah polana 10 tahun. Nah, kak dintoh mun zaman semakin. Artinya kualitas secara dohir kak dintoh umat Kanjeng Nabi beda ibun budi. Wa naksin minal amwal wal anfusi wat thamarot. Juga secara buah-buahan, makan makanan pokok. Kak dintoh juga aku orang. Nabi lamba orang teroturin giturin menabi neng kota semakin orang teroturin cukup meleh saset kan 500 jus duren beda jus mangga beda jus jeruk kapi teti bubuk padahal aslina buana bungkol mun taporaki keceta ke orang pada geng lokah kadin tok mun seabede saset taporaki ke muana orang ki pahe kalak pah nyaman pah nginom kadin tok sea salah raja teti sajian kene
Setajah kebanyakan hal-hal secara zahir bi Gusti Allah Subhanahu wa taala kak dinto petoron mulai zaman Nabi Adam sampai dek zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi beda tapi namun umat Kanjeng Nabi. Umat Kanjeng Nabi kak dinto beda tapi nah walaupun omorah paling sekone kak dinto bi Kanjeng Nabi akin ya Allah abdinah tak tero kala abi orang-orang lambe sehingga Gusti Kanjeng Nabi atuah mun orang lambe bisa ibadah sampai 1000 bulan maka umat abdina kak dinto teroan dia giyah maka bi Gusti Allah parengen Lailatul Qadar. Ketika apasaan lemalem tepak lek melek pah ternyata mbu geluh apa jeung sekejap pah ketepaan bi Lailatul Qadar kak dinto berarti genjernah melebihi orang-orang lambe. Begitu pula ketika umatnya Kanjeng Nabi kak dinto merupakan orang-orang yang pendek umurnya, merupakan orang-orang yang lemas jasadnya, tak kuat jasadnya, sehingga ketika Kanjeng Nabi entar Isra Mi'raj nyabis de Gusti Allah Subhanahu wa taala pas ketika toron ngebah perintah salat sapun apa seket kaleh Nabi Musa de remah oleh apa oleh perintah salat seket kaleh umat tebe englok kira kuat agak dintok de buna Nabi Musa umat tebe englok kira kuat tang umat bayi sego jago Aryah lo kuat neremah perintah-perintah sebera apa boleh umat tebe akhirnya abali boleh atul petul sampai depak karelema. Coba bro kan Nabi Musa tak ingat nikah kita abejeng seket kali pak na belenca adan boleh mulai belenca adan boleh tepak naningin aku bayar rocek Allahu Akbar abejeng mulut tuli abejeng capok telat karena seket kali. Nah kak dinto bro kan Nabi Musa tetih 5 kali tapi karena kak dinto umat Kanjeng Nabi 5 berasa 50. Setiap satu solat nilai 10 kali solat. Maka ketika asolat 5 bekto pada kencernah bi apejeng seket bekto. Kak dinto dalam seare apejeng karo 5 kali tapi kencernah seket. Katipun apa mun ki korang ki tambahin bejeng duha, tambahin bejeng tahajud, tambahin bejeng rawatib, qobliyah otabah ba'diyah. Maka kak dinto tentu situng kaleh 10. Begitu pula neng amalan-amalan lain tak teremah neng bejeng ngetok. Misalnya sekita oneng neng asolawat, orang asolawat sekalian kak dinto berarti ebales bi Gusti Allah Subhanahu wa taala ebales rahmat 10 kali. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Orang sa solawat de engkok de bunda Kanjeng Nabi sekalian ebales rahmat bi Gusti Allah 10 rahmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Agak dintok le 10 sampean. Lo rezeki. Lo resah. Bila saya resah aku ketika nang akhirat. Lambe rasana engkok relok pati aibadaan. Lambe rasana engkok relok pati asolawatan, lambe rasana lok pati benya amalah ternyata karena lekadung Islam san le masuk ke akhirat bedah neng yaumul hisab ternyata orang Islam menemukan amalan-amalan yang tidak terduga. Milana kita perlu bersyukur sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua alhamdulillah juga ampun lastare asokor selama abejeng, selama noro atahlil, selama noro konjengan-konjengan, selama noro acara-acara. Berarti kita kak dinto diam-diam berterima kasih kepada Allah. Padahal mon secara dohir, doh engkau odi ruwet, engkau otang je benyang, engkau peseyak tada lebih apa oleh orang datengin cuma pese, engkau pese dah iya lebih apa oleh orang mentah dah iya. Kak dintok secara dohir ruwet, tapi secara diam-diam mereka pakun mau mengatakan
lillah. Milana kak dintok nyamanah tutih orang Islam sebagai umat terakhir se epele sarang Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ede bunah Gusti Allah Subhanahu wa taala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Beun walaupun terakhir tapi umat terbaik se pernah dikeluarkan di antara manusia. Dintok umat terbaik. Umat se paling akhir tapi masuk surga dek ngada. Bayangkan orang semati nang zaman Nabi Adam malah kenapa sampai semakin beri nang alam kubur. Neka umat Kanjeng Nabi mati semakin tiba-tiba le kiamat tiba-tiba lah masuk ke akhirat. Romo masuk surga dak ada. Kejo si ademo ku aku orang-orang lamba. Tapi mereka lo bengal ademo karena kita andi ku teguan engki ka dinto Kanjeng Nabi Muhammad. Dinto andi bos sejago, jadi umat-umat lain lo bengal. Ilana para rabu sebetulnya kaulah muljaki, tak ada boleh, tak ada lain, sebisa betulnya kaulah pedepak dek panjenengan seteja kecuali ngereng tambah akih rasa syukur kita dek Gusti Allah Subhanahu wa taala, rasa terima kasih kita dek Gusti Allah Subhanahu wa taala, sopaja kita semua parengeh odi se istiqomah, parengeh mate se husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Karena gak adinto sebisa beten kaulah pedepak kurang lebihna beten kaulah nyon spora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alihi ajma'in. Allahumma idhil fadlil azim wa idhil karamil amin fatafaddal alaina wa akrimna bi biharil afwi wal maghfirah wal rahmah was salamah wal ridha was sa'adah wal karamati was siyadah wal izzati wal barakati wal istiqamah wal majdi was sida jamil khatimati sa'adah husnil khatimah wal aqibah was sihhah wal afiyah zahiran wa batinan fid dunya fil akhirah wal fawzi wal falah wan najah fi kulli hal bima tasha' min na'im da'unaka bihaqqi kullikal haqq ud'uni astajib lakum bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi hadza ya rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma fina syarrul zalimin Allahumma fina syarrul hasidin bima syi'ta wa kaifa syi'ta rabbana iftah lana futuhal arifin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana ja'alna wa jami'a ra'ayana fima ta'akhkhara khairan mimma madha mimma taqaddama rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam mutadaddiqin dzakirin wa sahbil ghafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.